Hi guys, dito kami sa taas guys oh. Kala mo may operation kami dito guys sa taas. Sniper. Nag-i-snipe kami guys oh. Grabe guys, ang ganda ng view guys. Pero wag ka lang mahulog. Kasi kung mahulog ka sigurado para ka talagang ano, tinapa na pinipit-pit. Oh, taas guys oh. Grabe oh, kita niyo yung view guys. Oh, kasarap. Grabe ah. Oh. Tingnan nyo guys. Yan. Yan guys, ang view dito guys sa taas. Yan. Kita nyo guys, oh. Grabe ba? Oh, yan guys, oh. Yan guys, yan. Yan nyo guys. Yan guys. Yan guys, no. Hirap yung trabaho namin guys. Medyo extreme masyado. Lalo wala kami safety guys. Wala kaming harness para umakyat kami sa ganito kataas. So para kami si Spider-Man ba? Mag-alay Spider-Man kami guys. Kita nyo guys. Oh my God. Oh, sus, taas-taas eh guys, oh. Grabe ba? Oh. Pero maganda yung view guys. Maganda yung view dito sa taas guys. Yan. Yan, tingnan nyo. Yan. Yan guys. Okay, nakita nyo guys. Pati yung kasama ko guys. Nakikita nyo guys, oh. Yan. Yan guys. Okay guys, nakita nyo na ang extreme namin na trabaho ngayon guys sa araw na to. Paki-support lang guys kahit konti. So guys, bye. guys.